तापर तृतीय नंबर कण আছে दंड जातारे केउ 13 भुकुता असंती सेमानकर नाम कोन एवं आर पाठ भुकुता काहाको करिथिले बाबरे दंड रे 13 भुक्ता बाबरे बाबरे ऋषिंकर पुत्र आजा तरंग ऋषिंकर जे आजा तरंग ऋषिंकर जे 14 पुत्र जान गराजी 14 पुत्र जान हो 14 पुत्र जान आजा तमरुए माने दुष्ट तांकर पाप आचरिण हो पाप आचरिण राजा पाप आचरिण गला अनेक दिन हो अनेक दिन 14टा पुत्र थिले हेले गोटिए पुत्र भक्षण करिबारु बाबरे से पुत्र पितांकर अभिशाप पर तांकर मृत्यु ही गला आउ रहिले 13टा पुत्र आ से 13टा पुत्र के आज से 13 पुत्र को जे बाबरे से 13 पुत्र को जे ब्रह्मा दे खिजान हो ब्रह्मा दे खिजान अरे माटी होई रही जाओ छात्र देले पुंड रे छात्र देले पुंड बाबरे पुलहा पुलस्य अंगिरा एंतावरी बाबरे आज ते पुराण प्रमाण से ऋषिंकर तो 13 पुत्र तो से 13टा पुत्र के देले माटी हे देले बैठन सेमना कुई हुंका हे गेले सही हुई हुंकारो होये अंग पुत्र माने केंता के तर माने बाबरे मुक्ति लाभ पावे बोली करी आजा जनक महारुचिंगु डाकी जे आनिले हो डाकी जे आनिले बाबरे जनक महारुचिंगु डाकी जे आनिले हो डाकी जे आनिले बाबरे ब्रह्मा कूट काय पुनी तार मुकते पांचिले हो मुकते पांचिले बाबरे जनक महाऋषि आथिले ब्रह्मा आथिले ए 13टा पुत्र को केनता उद्धार करबा लागि बरगिरी बाबरे चिंता कले आज कपिलास कंदर रे कपिलास कंदर रे बाबरे कपिलास लिंग हो कपिलास लिंग राजा सेठारे करिला कजाग हो करिला कजाग अरे शिवंकर आशीर्वाद पुत्र रे बाबरे पुत्र मुक्ति हेले हो पुत्र मुक्ति हेले आजा मुक्ति हो बाबरे मुक्ति है पाई दहु दंड आरंभिले हो दंड आरंभिले ए थारो दंड उत्पन्न करथिले बाबरे ए कलि जुगरे से बाबरे चंद्र सिंहकरा से 13टा पुत्र बाबरे सेमाने होतंती ऋषि पुत्र ओ ऋषि पुत्र बाबरे सेवा छाड़ी अन्य सेवा कर नाही बोलथिले अनेक प्रकार सेवा शासन करथिले देवदेव महादेवन को बाबरे श्री ब्रह्मंकर अभिशाप कर मुक्ति पावार लागि बोलिकरी एनुकरी अनेक बाबरे अनेक सेवा शासन करथिले तो तेनुकरी बाबरे ई कलि जुगरे कपिलास सकंदर ऋषि दंड जने हितिला बाबरे तरंग ऋषिंकर 13टा पुत्र हेले ई तरंग ऋषिंकर 13 पुत्र कहउछन हेले आर गुटे पुराण रो प्रमाण देबी आज्ञा बना आपन को जी आज्ञा ब्रह्मंकर 5 पुत्र इंद्र 5 पुत्र हो इंद्र 5 पुत्र आज्ञा ब्रह्मंकर 5 पुत्र इंद्र 5 पुत्र हो इंद्र 5 पुत्र बाबरे कुबेर हमका 3 पुत्र हेलेती बाबरे हेलत रसुता हो हेलते रपुत्र इमाने करा हिजे काचे बाबरे ई जन 13टा पुत्र हेले करा हिजे बाबरे तो हमर ई सारा विश्व ब्रह्मांडर बाबरे ज्ञानर गुरु
କିଏ ଆଜ୍ଞା ବୃହସ୍ପତି ଠାରେ ଯାଉ আর বৃহস্পতি ঠারে যাই প্রতুম হারুতি হো প্রতুম হারুতি আজ্ঞা বিদ্যা দান আচরিলে গুরু করি বসি হো গুরু করে বসি বাবরে প্রতু ঋষি কা করিছান বাবরে প্রতু ঋষি কা করিছান সেই প্রতু ঋষি কা করিছান বাবরে বৃহস্পতি কু গুরু বলে কিছু জ্ঞান মাগলে আর সে জ্ঞান ভণ্ডার বাবরে যেটা জানি গলে গুরু শিষ্য হয়ে যেতবে তাঁর জ্ঞান আহরণ কলা পরে যেতবে প্রতু মহর্ষি আসুছন এই সময় বাবরে আকাশ গঙ্গা কূଳରେ স্নান সারুছন বলে ই যেন তিনি পুত্র তেরোটা পুত্র বাবরে ব্রহ্মাঙ্কর পাঞ্চপুত্র বাবরে তো ইন্দ্রঙ্কর পাঞ্চপুত্র বাবরে ব্রহ্মাঙ্কর পাঞ্চপুত্র পুলহ অগস্তি ভঙ্গিরা ভৃগু এমতা করে পাঁচটা পুত্র ছিলি ইন্দ্রঙ্কর পাঁচটা পুত্র জয়ন্ত এমতা করে তাঙ্কর বি পাঁচটা পুত্র এবং কুবেরঙ্কর বি তিনি পুত্র আজ্ঞা মানে বাবরে যদি দরকার আছে বলে না মানে বলে মোঠানু বর্তমান বি নেই যাইপারে এছান বি নেই যাইপারবে মুই আপনার লেখি দিয়ে পারবে তো তেণুকরি সে তের পুত্র যেতবে প্রতু ঋষিঙ্কু বাবরে হ্যাঁ বাবরে অপমান কলে সেই অপমান বଳରେ বাবরে যেতবে অপমান কলে সেই অপমান বଳରେ ইমানকু কাঁ করিছান বাবরে আরে অভিশাপ দেলে কান প্রতুম হারুতি প্রতুম হারুতি আরে যুগে যুগে খা তুমি বাবরে হয়ে কুষ্ঠ ব্যাধি হয়ে কুষ্ঠ ব্যাধি বাবরে কুষ্ঠ ব্যাধির তার মানে যেটা সে অভিশাপ দেলে সে কুষ্ঠ ব্যাধির কেন্দ্র করে মুক্তি পাবার লাগে বলি করি বাবরে ছিলেন তেরোটা পুত্র বাবরে শিবঙ্কর ঝামু চাচা নিজে আচরিলে নিজে আচরিলে রাজা গ্রাম গ্রাম বুলি বুলি হো দণ্ড যাত্রা কলে হো দণ্ড যা বাবরে দণ্ড বলা কেনা কষণ আজ্ঞা দণ্ড চারটা আছে আজ্ঞা দণ্ড কেনটা যদি প্রকৃত আক্ষরিক দেখমা বলে গোটে যমদণ্ড গোটে রাজদণ্ড বাবরে যমদণ্ড গোটে রাজদণ্ড এটা আজ্ঞা মুই ইউট্যুবে ছাড়িছে আজ্ঞা মানে হ্যাঁ বহুত দিনের কথা মোর মনে বি না হবার বাবরে যমদণ্ড রাজদণ্ড হ্যাঁ আর দেবদণ্ড হ্যাঁ আর গোটে কর্মদণ্ড বুঝলে তো এমতা চারটা দণ্ড হইতাই আজ্ঞা ধর্মদণ্ড ধর্মদণ্ড কাহাকে কইছা আজ্ঞা ধর্ম চাহি যুগরে চারটা লোক লাগিছিল আজ্ঞা ধর্মদণ্ড সে ধর্মদণ্ড সত্য যুগরে লাগিছিল ত্রেতা যুগরে লাগিছিল বাবরে দ্বাপর যুগরে লাগিছিল হ্যাঁ